हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ए न्यू क्लास पिला माने मु आज इंग्लिश ग्रामर किसी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करी और आशा तुम्हें मैंने यह भल भाव बुझीपर भिडटी को स्किप न करी भल भाव बुझे पिला माने आज प्रथम आम जाना सेंटेंस बा वाक्य क्या कहुए है कि गोटे शब्द बा केते गुडी शब्द निर्दिष्ट क्रम में सजा जाई पूर्ण अर्थ प्रकाश करते आम ताको वाक्य बोली कहबा पिला माने प्रथमे कहले शब्द क्या कहुए आम शब्द क्या कहबा ना केते गुड़िक अक्षर मिसी गोटे शब्द होता है जहाँ एक पूर्ण अर्थ प्रकाश करुव सेहीपरि सेंटेंस बा वाक्य क्या कहबा ना केते गुड़िक शब्द मिलित हुई गोटे वाक्य परिणत। ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट ऑर्डर दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। गोटे वाक्य हूँ कौन ना केते गुड़िक वर्डर समष्टि जहाँ एक निर्दिष्ट क्रम में सजा जाए पूर्ण अर्थ प्रकाश करता है आम ताको कौन कहबा ना वाक्य बोली कहबा। जपरिक मुझे गोटे उदाहरण नहीं से स्कूल को जाऊँगी ही इज गोइंग टू स्कूल मुझे ये कहबी ही स्कूल गोइंग टू ताल ये गोटे सेंटेंस हम कि एटा वाक्य हम कि कहीं एक पूर्ण अर्थ प्रकाश करूना ताने आम यह गोटे वाक्य बोली कहीपर ना। जपरिक अलग एग्जांपल आम नहीं पार राम भात खाऊची राम इज इटिंग राइस से पुरी जाइछि ही हैज गॉन टू पुरी तो यह गोटे कौन कंप्लीट सेंटेंस कहीं यह एक पूर्ण अर्थ को प्रकाश करुच्ची। जमती ही आम ही कि कौन कहबा सब्जेक्ट बोली कहबा इज हूँ गोटे हेल्पिंग भर्ब मु आगक तुमको कहबी हेल्पिंग भर्ब कौन सब्जेक्ट क्या कहुए मेन भर्ब क्या कहुए एवं ऑब्जेक्ट क्या कहुए ये स्कूल है ऑब्जेक्ट गोइंग हूँ मेन भर्ब। पिला माने आमे एबे जानिबा सब्जेक्ट बा कर्ता क्या कहबा कर्ता क्या कहबा वाक्य रे जहाँ विषय रे कुहा जाई थाए किंबा वाक्य रे काम करुथुबा लोक ताहाको आमे कहबा सब्जेक्ट बा कर्ता। वाक्य रे जहाँ विषय कुहा थाए जेमिति गोटे सेंटेंस मु लिखिछि राहुल गीत गाउछि ताने वाक्य रे आमे कहा विषय कहिछु कि रे आमे राहुल विषय कहउचंती तो ना राहुल हूँ किए ना राहुल हूँ सब्जेक्ट राहुल हूँ कौन ना राहुल हूँ सब्जेक्ट बुझिपारे से भाई मु आ गोटे सेंटेंस लिखी तुम्हें कौन करुछ व्हाट आर यू डूइंग तुम्हें कौन करुछ ताले एटी किए कि रे तुम्हें कौन करुछ वाक्य रे आमे कहा विषय कहउचंदी कि रे तुम्हें कथा कहउचन ना तेने तुम्हें हूँ कौन सब्जेक्ट। से देछि किए नाचुछि मु लिखि परिबे एटी हु इज डांसिंग हु इज डांसिंग ताने एठी कर्ता किए कि रे सब कन्फ्यूज होइतो ताने एठी कर्ता किए जानछ सबू WH वर्ड्स गुड़ा कि कर्तार रोल भी प्ले करती है कि किए नाचुची आमे मुझे ये कहमी से नाचुची ताने एठी से कर्ता होता ना ताने से बदल किए अच्छी कि किए अच्छी ताने आम कहीपर कौन आम कहीपर कि किए बा हु हूँ कर्ता ताने कर्ता को भल भाव बुझीपार कि नहीं वाक्य रे जहाँ विषय कह जाए कि वाक्य रे काम करुवा लोक ताकू आम कर्ता बोली कहबा। एपरी अनेक एग्जांपल अच्छी तुम्हें मैंने निजे निजे ट्राए कर बुझा चेष्टा कर जानिबा हेल्पिंग भर्ब बा साहाय्यकारी क्रिया बोली आम क्या कहबा जानच हेल्पिंग भर्बर काम कौन समय और कर्ता विषय सूचना दे थाए। हेल्पिंग भर्ब द्वारा आम जापर कि एटा कौ समय एटा प्रेजेंट टेंस रे जाउची ना पास्ट टेंस रे जाउची ना फ्यूचर टाइम रे जाउची आम ताहा जानिपर। हेल्पिंग भर्ब को नहीं आमे जानिपर समय और कर्ता विषय से सूचना दे थाए है कि जमती मुझे लिखुची गोटे राम भात खाऊँगी राम भात खाऊँगी ये तो आम क्लीयर हो गले राम हूँ सब्जेक्ट बा कर्ता ये जानच किए सूचय दूसरे रे इज ये इज टारू आम जापर कि यहाँ क्यों टेन्स अच्छी यह क्यों समय कथा कहुई यहाँ इज इटिंग राइस राम भात खाऊँगी आम ए इज हूँ हेल्पिंग भर्ब द्वारा आम जापर कि यहाँ वर्तमान काल अच्छी बोली। तापर मुझे तुमको काल पढ़ेबी से मु हेल्पिंग भर्बर बहुत सारा हेल्पिंग भर्बर क्यों काल को कौटा सूचाऊँ से बुझेबी है कि जमती आउ गोटे सेंटेंस लिखी से कटक जाइछि
ହି ହାଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ? ହାଜ୍। ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା ସମୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିଏ ଯାଇଛି, କିଏ କଟକ ଯାଇଛି ନା ସେ କଟକ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତା। ସେ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ କାଳର ଅଛି ବି ସିଏ ବି ସେଇଟା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ହି ହାଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ହାଜ୍ଟାକୁ କହିପାରିବା କ'ଣ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ସେମିତି ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍, ୱାଜ୍, ୱେୟାର୍ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେନ୍ ଭର୍ବ ବା ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା କିଏ? ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି କାମକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭର୍ବ। ସମସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କାମ କର୍ତ୍ତା କରେ। ରାମ ଭାତ ଖାଏ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ସୀତା ଗୀତ ଗାଏ, ଗାଇବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ସେ ନାଚେ, ନାଚିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭର୍ବ। ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି ନାଚିବା, ଖେଳିବା, ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତା ଖେଳୁଛି, ଗୀତା ଖେଳୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୀତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୀତା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା। ଖେଳୁଛି, ଏଇଠି ଖେଳୁଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ଗୀତା ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଗୀତା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ତାହେଲେ ଏଇ ଇଜ୍ଟା କ'ଣ କ୍ରିୟା? ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିଲେ ଇଜ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଗୀତା ପାଖରେ ଇଜ୍ ବସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଛି। ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଗୀତା ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ତାହେଲେ ପ୍ଲେଇଂ ଖେଳୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର ହେଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ। କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କର୍ମ କ'ଣ କିରେ? କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କର୍ମ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନା କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ବା ଯାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତା କାମ କରେ। କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଉପରେ କାମ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ରାମ ଭାତ ଖାଇଛି। ରାମ ହାଜ୍ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍। ରାମ ଭାତ ଖାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରାମଟା କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ରାମଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଭାତ, ଭାତ କ'ଣ? ଭାତ ଖାଇଛି, ଖାଇଛିଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ବ। ଏଇ ଭାତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ। ରାମ ହାଜ୍ ଇଟେନ୍ ରାଇସ୍ କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ବା ଯାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତା କାମ କରେ। ମୁଁ ପଚାରିବି ରାମ କ'ଣ ଖାଇଛି କି ରେ? ତମେ କ'ଣ କହିବ? ନା ରାମ ଭାତ ଖାଇଛି। ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବା କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ମୁଁ କହିବି ରାମ କ'ଣ ଖାଇଛି? ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ରାମ ଭାତ ଖାଇଛି। ତାହେଲେ ଭାତଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ। କର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାତ। କର୍ତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାତ। ରାମ ହେଉଛି ଭାତ ଖାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ ହେଉଛି ଏଠି କିଏ? ନା ଭାତ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା। ଯେପରିକି ସୀତା କାଲି କଟକ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସୀତା ହେଉଛି କ'ଣ? ସୀତା ହେଲା କ'ଣ? ସୀତା ହେଲା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। କାଲି କଟକ ଯିବ। ଯିବ ହେଲା କ'ଣ? ଯିବ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବା ଭର୍ବ। ଏଇଠି କଟକ, ସୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କଟକ ଯିବ। ତାହେଲେ କଟକ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। କଟକ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ଯିବ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଭର୍ବ। ସୀତା କ'ଣ? ନା ସୀତା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଆଜି ଏହି ଟପିକ୍ର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଭର୍ବ କ'ଣ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ପିଲାମାନେ ମୋର ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।